السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. دائما تحضيرا الاختبارات والفروض، كاين فروض رايحة للمتوسط والثانوي نديروا الفروض، وبالنسبة للابتدائي نقدموا لهم بعض الاختبارات التجريبية. إذا بالنسبة للخامسة فرونسي راح نعطيهم اون كومبوزيسيون، يعني يحضروا رواحهم من درك، لان عن قريب ماش باقي بزاف للاختبارات. دونك راح يشوفوا لو تكست لي كاتاستروف ناتوريل، الكوارث الطبيعيه. لي كاتاستروف ناتوريل سون دانجوروز، هما خطيره. لي انسوندي، الحرائق، ديترويز دي فوري. لي فورت بلوي بوف inonder toute une ville، يعني كيكون الامطار غزيره شدير تشكل فيضانات. لا سيشغيس، الجفاف peut être mortel، قد تكون قاتله pour les animaux et les plantes. Le tremblement de terre ou séisme est une forte secousse de la terre. Donc هي عبارة عن هزات قوية تاع الأرض qui provoque d'énormes dégâts ودير يعني خسائر بشرية ومادية كما شفتوا في تركيا وفي سوريا. Les maisons s'écroulent, le sol s'ouvre، يعني المنازل تسقط والأرض سطح الأرض يفتح. Pendant les catastrophes naturelles, il ne faut pas paniquer. ما لازمش نبانيكو، ما نتقلقوش. On doit prendre rapidement des précautions et écouter les consignes des pompiers pour être en sécurité. لازم يعني نتحركوا بسرعة وندو كل الاحتياطات ونسمعوا الإرشادات نتاع الحماية المدنية باش نكونوا في أمان. دونك نشوفوا الأسئلة مع بعض. Choisis la bonne réponse. Dans le texte, on parle des accidents de la route, des maladies ou là des catastrophes naturelles. Réponds par vrai ou faux. Les catastrophes naturelles sont dangereuses, vrai ou faux. Les incendies détruisent les forêts, vrai ou faux. Cherche dans le texte le synonyme du mot séisme. Relève du texte un nom composé, un complément de but, un complément de manière. Transforme au féminin. L'accident est dangereux et même mortel. La sécheresse est même complète. Aujourd'hui, le pompier donne, le présent, des consignes. La semaine prochaine, le pompier, je viens de dire la semaine prochaine, dit le futur simple. La semaine passée, le pompier dit le passé composé, le verbe donner. Donc, production écrite. Dites en quelques lignes ce que fait le pompier lors d'une catastrophe naturelle. تكلموا قولوا لنا واش يدير لو بومبيي في عندما تكون كارثه طبيعيه. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif et toi de la boîte à outils. عطاوكم هنا une boîte à outils bien sûr اللي تساعدكم. Alors عندكم les noms, les blessés, les victimes, l'hôpital, l'ambulance, les décombres. Utiliser, aider, chercher, retirer, transporter, porter. Un marteau-piqueur, une échelle, une pelle, masque, un casque. Grave, épouvantable, courageusement, rapidement. Donc نبداو على بركة الله بالسؤال الأول أو الجواب الأول. Choisis la bonne réponse. Dans le texte on parle des accidents de la route ولا les maladies ولا نتكلموا على les catastrophes naturelles، الكوارث الطبيعية. Réponds par vrai ou faux. Les catastrophes naturelles sont dangereuses. Oui, elles sont. C'est vrai. صحيح. Les incendies détruisent des forêts. Oui, c'est vrai. صحيح. Cherche dans le texte. Alors, le tremblement de terre ou séisme. Donc, on a tremblement de terre. Liya séisme. Tremblement de terre ou là séisme. Un nom composé. On a tremblement de terre. C'est un nom composé. Tremblement de terre. نتعلمنا les noms composés يكون يا إما de ولا a ولا tiré. هادو هما les noms composés. Un complément de but هو attention ici. كاين وحدة تحسبوه ماهوش نوري لكم pour les animaux et les plantes. ماشي غير تشوفوا بور تحسبوها
un complément de but. Là, pour qui? Pour qui? Pour les animaux, là, un complément d'objet indirect. Là, pour être en sécurité. Pour être en sécurité. باش نكون في الأمان. هذا هو le complément de but. الأول, c'est un complément d'objet indirect. Un complément de manière. Complément de manière اللي يكون فيه كيما rapidement. Donc, est-ce que كاين واحد آخر? Attention, tremblement, ce n'est pas un. ماشي غير تشوفوا الماء تحسبوه un complément de manière. لا, rapidement جاي من rapide. Donc عندنا هذا. نظن c'est le seul. Alors نعاودوا لي catastrophe naturelles mortelle ما كانش provoque d'énormes humains ما كانش. Donc بقى عندنا غير rapidement. Donc rapidement c'est un. Je pose la question comment? Hein? On doit prendre les précautions comment? Rapidement. Comme l'on a, l'accident est dangereux et mortel. Alors, dangereuse, qui nous fait le féminin. Dangereux. Chandirou. S-E. Et même mortel. Mortel, chanzid. Je double la consonne. Mortel. Voilà. Mortel. Alors, هنا donne. في le futur simple. Donnera. Donnera. Le pompier. A donné في le passé composé. A donné في le passé composé. Donc, هذا بالنسبة la compréhension de l'écrit. نمروا la production écrite. نكتبوا une petite production écrite على le pompier. نقولوا alors le pompier est un homme courageux. Courageux. Point. Il intervient pendant les catastrophes naturelles. هو دائما يتدخل من تكون كارثة طبيعية. catastrophe naturelle. Alors نقدروا نقولوا il aide les victimes et évacue les blessés à l'hôpital, vers l'hôpital. Il utilise un marteau-piqueur, une échelle et une scie à métaux, ou bien et un masque par exemple. ما راكمش ملزومين تكتبوا كل شيء. Et un masque. Donc voilà. فوالا نقدروا نحبسوا هنا بزاف ما تروحوش تكثروا حتى تقدروا في الاخطاء. دونك نقدروا نقولوا il cherche تاني il cherche les victimes dans les décombres. نقدروا من هاد لابوطوتي نستعملوا شحال من جمله. il cherche donc le verbe chercher. il cherche des victimes sous les décombres يعني في الانقاض. c'est bon. يقدر نقول il retire تاني les blessés les victimes. il transporte à l'hôpital les victimes. il porte les victimes à l'hôpital. هذه هي. دونك ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الاختبار. ماهوش صعب سهل. وان شاء الله نزيدكم اختبارات اخرى بالتوفيق الجميع والسلام عليكم.